باقی اس تجارت میں کہاں اور بیماریاں ہمارے معاشرے میں پھیلی، شرک پھیلا، بدعات پھیلی، فحاشی پھیلی، اور یانیت پھیلی، زنا اور بدکاری پھیلی، لواطت پھیلی، وہیں پر قاتلوں کو ڈیرے بھی انہی درگاہوں اور درباروں پر ملے، تو نشے کا سارا کاروبار بھی انہی درباروں پر ہوتا ہے، اور درباروں پر نشہ کرنے والوں کو بدبو نہیں آیا کرتی. وہ کہتے ہیں یہ آپ ہے نا، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، یہ معرفت کی باتیں ہیں، بھنگ پینے سے تو عشق مجازی کے راستے کھلتے ہیں، بھنگ پینے سے تو سکون ملتا ہے. ملنگوں کے انٹرویو سنے، جو درباروں پر بیٹھے ہوئے انٹرویو دیتے ان سے پوچھو بھنگ پیو کیوں پیتے ہو، کہا جی اے پینی تو بات بڑا ہی سکون مل رہا ہے. ٹی وی کے اندر دسو مشرف کے بارے میں کیا بتانا چاہتے ہیں آپ؟ بتاؤ ذرا. اچھے ہیں. اچھا مشرف انہوں گولی مارتے پڑ گئے تو آپ ہی مار سن میرے کو پستول لے آ دے من. صحیح دسو پگ کیوں پی رہے ہو ابھی؟ یہ کیا چیز ہے؟ ہے کیا جو بوٹی ہے. بوٹی ہے، کیوں پیتے ہو؟ کیوں پیتے ہو؟ اپنا سکون مار لیں. سکون کے مارے. یہ کیا سکون دیتا ہے؟ کیا سکون ملتا ہے پی کے؟ کیا بات ہے، پی کے کیا ہوتا ہے اس کے اندر؟ نشہ نہیں پی کے میرا بھی جو ہے آنکھیں تو کھولو. کھولنا پوری اٹھو خدا بنائے. عقل معاف ہو جاتی ہے، اس کو کپڑے پہننے کی تمیز نہیں رہتی، کچھ ڈھانپنے کی تمیز نہیں رہتی. آٹو تھوڑی تصویر آنی اخبار سے وہ بھنگ کے سوٹے لگا کر بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے، وہ اپنے نشے میں پڑا ہوا ہے. گزرنے والے کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑی پہنچی سرکار ساڑھے پنڈ ہے. بھنگ ہے بھنگ. یہ بوٹی ہے سر. کون سی بوٹی ہے؟ پینے والی بھنگ ہے. ہاں جی. نعرہ بھی نوٹ کریں. لوڈ چھوڑ دے چار. یہ کیا ہے؟ یہ مرشدال یہ بوٹی ہے سرکار کی پیر شاہ لاڑے کی. ادھر آ کے بنا ویسے چیک کرو پتا لگے کیسی چیز ہے. ٹھیک ہے یہ ہمیں بتائیں گے یہ کیا ہے؟ یہ پنگ ہے. السلام علیکم. یہ کیا پی رہے ہیں ہم؟ سلفی. سلفی سلفی کیا ہوتا ہے؟ بس بھائی کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک نشہ ہے. یہ کس چیز کا نشہ ہے؟ یہ بس منشیات کا، چرس کا منشیات کا نشہ ہے. یہ کس کا نشہ ہے؟ منشیات کا، چرس کا نشہ ہے. آپ چرس کیوں پی رہے ہیں؟ بس بولو ذرا اس میں کیا آپ بتانا چاہتے ہیں اپنی زندگی کے بارے میں؟ باجی کتوں آئے ہو تسی؟ بتاؤ کہاں سے آیا، آپ کا نام کیا ہے؟ آپ بتائیں ذرا. سنجے دت نام ہے میرا. سنجے دت. دور رہو پھر رہے ادھر ہی ہم گھوم رہے ہیں. بکواس نہ کرو. یہ آپ نے چرچ پینا کی شروع کی بتائیں. یہ بھی ایک روگ ہے نا.
चर्च इसलिए पीनी शुरू की इसलिए ये बेरोजगारी से तंग आ गया। उधर जरा बताओ जरा, मैं खुद खुशी करना इधर बोले, इधर बोलो जरा। बस ठीक है अगला लाओ हुन मैं बस तुम्हारे तो ओके अली दसो जरा क्यों चर्च पीना शुरू की थी? बस इंज शौक है क्यों? ले अब बोलते सही। वो नशे गालियां देता है और ये गालियां सुन के ए जलाली बाबा ने गाल कड्डन ताई फायदा होंदा है, गाल ना कड्डन ते बेड़ा गर्क होंदा है। जहां ये नशा, जहां ये सिगरेट शरीयत में हराम है, इसको दरबारों के तकद्दुस की चादर में छुपाकर इस सरदार को और खिलाया जा रहा है। आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म करता हूं। एक सऊदी बहन का खत एक डॉक्टर के नाम जो उसने लिखा वो आपको सुनाकर अपनी बात समेटता हूं। हो सकता है ये खत किसी की अकल के दरवाजे खोलने के लिए काफी हो जाए। वो मुसलमान बहन लिखती है कि मैं 5 वक्त की नमाजी दीनदार, मेरा खामिन भी नमाजी, लेकिन सिगरेट की लानत में ऐसा मुब्तला हुआ, समझा समझा के थक गई, मेरी सारी मेहनतें बेकार गई। ये मानने के लिए तैयार नहीं। एक दिन हमारा एक अजीज जो हॉस्पिटल में एडमिट था, हम उसकी इयादत के लिए गए। ऑपरेशन थिएटर के बिल्कुल सामने मैं और मेरा खामिन और हमारी 3-4 साल बच्ची हमारे साथ, अंदर से एक डॉक्टर निकलता है और मेरा खामिन वहां खड़ा हुआ सिगरेट पी रहा कि सिगरेट पूरी कर लूं फिर अस्पताल में जाऊंगा। उस डॉक्टर ने इस नौजवान को देखा, इसकी मासूम बच्ची को देखा, मुझ पे उसकी नजर पड़ी, पर्दे के अंदर बाहे बीवी। वो कहने लगा मैं आपको एक मंजर दिखाना चाहता हूं, आओ जरा मेरे साथ एक मंजर देखो, इस सिगरेट को फेंक दो, सिर्फ एक मंजर देख लो, हो सकता है ये मंजर आपके लिए और आपकी बीवी बच्चों के लिए निजात का रास्ता बन जाए। वो उसको हॉस्पिटल के अंदर ले गया और एक मरीज तड़प रहा, उसके सरहाने उसकी बीवी रो रही, उसकी मासूम बच्ची बिलक रही, बाबा बाबा की सदाएं लगा रही, उसके बूढ़े माँ बाप आंसू बहा रहे। उस डॉक्टर ने कहा इस नौजवान को देखो जो तड़प रहा है, ये कैंसर का मरीज है और डॉक्टरी रिपोर्ट के मुताबिक चंद घंटे इसकी जिंदगी बाकी रह गई है। इसकी बीवी रो रही है, इसकी बच्ची बाबा 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 की आवाजें लगाकर अपने बाप को हकीकी दुनिया में लौटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमारी मेडिकल की रिपोर्ट कहती है कि चंद घंटों बाद अपनी बीवी बच्चों को रोता छोड़ के इस दुनिया से चला जाएगा। और ऐसे सिगरेट पीने वाले नौजवान याद करना, इसके इस कैंसर की बीमारी का सबब सिगरेट नोशी थी। क्या तू भी चाहता है कि एक वक्त तुझ में भी ऐसा आए, तू भी इसी कमरे में तड़प रहा हो और तेरी ये छोटी सी मासूम बच्ची बाबा बाबा कह रही हो, तेरी बीवी तेरे सरहाने आंसू बहा रही हो, तेरे बूढ़े माँ बाप रो रहे हो? क्या तू भी यही चाहता है कि इस जगह पे कल को तेरा बिस्तर लगे? कहा उस डॉक्टर की बातें मेरे खामिन के दिल पे असर हुई, उसने उस सिगरेट पीने से तौबा की। उस दिन के बाद दोबारा मेरे खामिन ने कभी उस सिगरेट को मुंह नहीं लगाया और मैं दिन रात उस डॉक्टर को दुआएं देती हूँ जिसकी उस एक छोटी सी कोशिश की वजह से मेरा खामिन हिदायत के रास्ते पे चल पड़ा। तो लोगों, अल्लाह ने जो पाकीज़ा चीजें पैदा की हैं उनको इस्तेमाल कीजिए। जो चीजें हराम हैं, जो चीजें खबाइस में शामिल हैं, जो बुरी चीजें हैं, जो इंसानों की अक्लों को बर्बाद करती हैं, जो इंसानों के मालों को बर्बाद करती है, जो इंसान के सुकून को बर्बाद करती है, इसकी दौलत को बर्बाद करती है, उसको इस्तेमाल करने से अपने हाथ पर रोकिए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमारी खताओं को माफ फरमाए, अल्लाह हमारे सहकारियों को माफ फरमाए, अल्लाह हमें जिंदा रखे, ईमान पे रखे, अल्लाह हमें जिंदा रखे, इस्लाम पे रखे, अल्लाह हमें मौत दे इस हाल में रहे, अल्लाह हमसे राजी हो और हम अपने अल्लाह से राजी हो। अल्लाह की शरीयत इतनी प्यारी शरीयत है, अल्लाह की शरीयत इतनी अहले ईमान के लिए रहती दुनिया तक, क़यामत की दीवारों तक सुकून का पैगाम लाने वाली शरीयत है। ये चीजें इस शरीयत में हराम है, अकल के भी खिलाफ है, शरीयत के भी खिलाफ है। अपने आप पे रहम कीजिए, अपने माल को बर्बाद होने से बचाइए, अपने मासूम बच्चों को बर्बाद होने से बचाइए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें हक कहने, हक सुनने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हक की जो बात हमारे पर्दा समाज से टकरा जाए, अल्लाह उसको सुनकर अमल करके फिर आगे